Ahmad Jara adalah seperti penonton kalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin ala faka wa syaitan toro wa syaitan min ala aframa kiru kababa ina kila balajri. Bismillahirrahmanirrahim. Abasin halau bala to bargama ala meje la walitika la rahina kayalati. Wa sallallahu ala ghanima ala sayyidina wa baqtiya Muhammad wa alihi anasamu wa sahabi ana sahaba wa tabi'ina lahu ana nafatu bi ihsan min yuma ila yawmiddin wa tasal kamal amma ba'du wa al mawdu' yawm naga bi wa la smaulus wa ya ala tawai shawati suna ism ala tawbi kuntum Allah Jalla Jalal Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabil Al-Basit Al-Khafid Ar-Rafiq المعيز المذل السميع البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المفسد الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البادي الباقي الوارث الرشيد الصبور وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ابنكم وتلميذكم Ambal ma Islamiyah nyuki yang ujungnya mengai anak kalani mi Ahmad Jara fil madrasah Saadatul Abadiyat mainami wasal ada sibuk lagi syukuran jazakallahu khairan Allah ko nyama ci bama woni mami seraka ala ko wabi ko non ka bele de ci bulula la ha jodo ki ci fiyo ala ko wala ci ata yara bi amma ina ala bi ko non to mi kala ala ka ken fayama ko ke kira ko so rasul ma ambi ngabai ikan nasi ka